4:20 in the morning. 4 o'clock kaming nagising ni Daddy. Ayan. Ginawa niya, nag-iinit na siya. Ininit niya na yung chicken. Lahat ng food, init namin. Nag-cook na ako ng rice. Tapos, mag-shower lang ako. Ayan, tapos na naming na init lahat. Ayan, may rice na kami. Rice, fried chicken. Ayan. Fried chicken. Meron kaming shrimp. Bakit ba parang ano siya sa shrimp. Tapos meron kaming pork adobo. Tsaka meron na rin kaming ano to? Para lang may ayan, mango. Okay. Ready ka na, Dad? Yes. Tingin dito, mag-say good morning ka naman. Morning, everyone. Ay, backing pa siya? Oh, sige na. Oo, naana daw siya sa nag-backing. Okay, kami alis na. Go, Daddy. Ang ano, kana, ang dado nun. Nothing, Daddy. We're all good. Okay. Switch off. Gusto ko ang silas eh. Okay. Ang ilaw. Good morning. I-ano ko muna dito. Open mo. Ay, lalagyan. Ulit. Say good morning. Good morning! Ano yun, sir? Ni bali ka nangihi. Oh, ano ang mga pagkaon? Imbis na kagawas na siya. Muli pagkaon. Dili, uy. Kabalo ka. Dagat ang pas. Kabalo dyo ka. Di dyo ko Yes, sir, nagaligo. maligo na ka, di. Yes. Ikaw? Maligo siya. Sige. Sir JR. Ha, dito sa tubangan. Ay, kaduga. Okay, hubog. Ay, hubog. Di ba niyo hubog hangover? May pag nag-ano, na mainit daan. Kami na mainit, me. Ito rin si... Dito ka speakers, Dad. Naka-child lock, magod. Ay, sige, sige. Siya na. Wait, kaluoy ba, ano, eh? Okay. Okay. Lord, guide us. Help us, Lord. In our way. Good morning. Ano sila mga mamagad? Okay kayo, eh. Ha? Okay kayo. JR, mata na dila, JR. JR, mata na dila, JR. Hello? Uy! Uy! Ang sama mo! Sinurprise mo ako, mag-Kyrie! Ay, kiri naman. Uy, bato! Uy, bato! Uy, ang sama mo! Ala ko, teary-eyed lagi ko! Happy ko! Uy, bantog ra, Cersei! Bantog rin ko nga nganong mubuman! Nganong mubuman? Hi, Ma'am Ivy! Ay, nako! What a surprise! Uy, Cersei! Nakakalagot ko! Ay, nako! Kamaayo hagid ay pagkanindot gyud sa imuhang plan. Oo, asin wala jud pugoy ano kay syempre respeto kay Sir JR nga kanang hubog anak good. Wow.
Amazing. Ay, ganun siya nun, ano ba nun? Zero ka na mo. So nagstay ka kay kano sa pa ka dinhi? Hapon lang. Gahapon gisundo ka ni Cersei? Oo. Eh, wow. Kayo kaysa kuhan, madud ko. Swanabong ka? Adon mo. Oo, dili ko dira asa ka ng dool. Nagyaw-yaw. Layo na kayo siya sa, ano, sa... Hello, Ma'am Ivy. Uy, welcome. Diba? Welcome to Thailand. Hello, uy. Dugay, uy. 3 year. Ay, di Dili ay. mga... Ay, dugay na. Kinauna man ka sa hawa sa Emmanuel, no? Oo, mga... Ay, 8 years sabi ako sa DepEd. Pero nakabalik pa ko dito, anak. Urag wala naman ata. Ay, naapakato eh. Ay, himbalik kag Emmanuel? Wala, Pero uy. ba, nag-visit ko. Ah, Nag-visit lang ko. Wala nakato dito, ah. murag wala naman Kami si. nila, Monica, ba't ko wala? Murag wala na. Wala nakato. Asa ka to? Padulong mo dali, Ma'am Kat. Asa ka na airport? Ah, Swanabong mi. Ah. Tapos kato nga time nga nag-ano mi. Ano pa to, uy? Stricto pa to. Pandemic pa to. Oo. Mas barato mo gudang doon mo. Yung gani siya. Oo. Napo siya, na may direct flight. Sige mo na ato Ma'am Kat. Donbuang ba mo Ma'am Kat? Or Dili. Swanabong? Swanabong. Pila pa years gani dili, Ma'am Kathy? Ah, 3 na. Siguro, ano mo, pangit kayo siya. So, kung parang nag-republic na ako sa So, diyan ako sa... Hoy, dili mo na sa Palaway. Diyan, ano ko sa... Taga Marilog day ka friend. Ano? Kaso, di ko... Wait, sa the way friend, wala ko kung nakatos yung balay friend. Uy, marilog mo na siya. Ito, kuya, di ako nagtutlo ka Kasi na-invite ba ko mo sa imong balay? Uy. Wala. Uli di mo po. Muna friend. Bago edit ko. Uy, mama, Nakatawa dito. wala. Uy, muragbog na ba sa inyo dapit? Asa mo, dili, layo-layo pa mag-umpisa. Pero mga... Lugar dili. Actually, ang yung iskilahan karon is di ko nagtutlo. Oh. Wala man siya nag-private. Hello guys, nanami din sa Pattaya. Pattaya. Oo. How do you pronounce it? Pattaya. Pattaya si Carlo. Oh, mga unsa mi. Ayan. May na lang kay nagdala siya ka ng chairs. Portable. Wow. Daddy, naabot agad ta dinhi. After 3 years na naging mi diri sa Pattaya, naabot agad mi dinhi. Paano matag-beach, di ba friend? Sige, mga unsa ta. Sige na, pag ano na din ha, paningkamot na.
ticket sales point. May ticket? Meron na kayong ticket. Doon yung online. Online yan. Alin niya, boss? Alin niya. Isa lang? Isa, magkuha lang kami. Kuha lang mo? Isa lang ito, ma'am. Kuha dito sa pano. Binti. Mga Bisaya man di ay. Mga Bisaya man pud ay ning mga ano oy. So mga Hindi pwede 1 hour daw bago ang bago na nakakabili. Naalay siya yung online booking. Pidaghan din mga Pinoy diri nga mga ano no. Nag-work diri mga Pinoy. Udad na ay ano grocery. So, bida ang saya. Tanawa nga itong mga bida sa ato ang sa tawag ani sa atong vlog today. Oh. Service and tours schedule open daily. Korean, Chinese, English, Russian, Arabic, Japanese. Join sa ano? Registerya. Ay, malingkod rata diri oy. Magulat lang mi diri ni Cersei, nagkuha pa siya tickets. Yeah. That's Ma'am Ivy. Nagkita din kami sa wakas. For how many years? Wow. Sama na. Malayo ata, hindi ko wala alay. Bangkok. Sa Bangkok pala. Kaya pala, wala dito sa Patay. Sino naglagay sa'yo nito? Tropa. Bakit? Ano ibig sabihin yan? Kasi nga, yun yung parang sa bond sa brothers and sisters amin. Babae naglagay? Babae. Tama. Babae dapat pwede maglagay niya. Hindi pwede na lang. Talaga? Opo. Ibig sabihin nun, trip niya ako, gano'n. Hindi. Kumbaga, she treats you as a family. Okay. Ay, alam niyo na po yun. Okay. Thank you. Okay. Bye. Thank you. Pag gusto mo na siya, siya kapag isip. Kapag i-explain ako ako. Sige na, mauna na mo mga bida. Video ta niya, friend. Ang sitawagan ni anak nila kanang the lead characters in my vlog. Sila ang main characters. Ay nako, 40 baht. You have to pay 40 baht para magpa-feed lang sa ano. Marami kami yun sa Davao. Ano to? First stop? Ano naman eh? Kasi ito na. Okay. Ako pa yung top. Okay. Please show your ticket and sticker before entry. Okay. Sabi na ako, first stop, feed the mule. Players to down with the up to the shark. The water flowing from the castle. Oh. Uh, 150 daw tour. 50 baht picture lang.
Magpa-picture ka 50 baht. Naman lagi ano sir, oh. Naaday dagat, oh. Okay guys, muli Okay. ng kina dali ka book Okay. seven truths of the story of truth. Mm. The first truth is who are we and where are we from? Aha. Ang first truth niya is this truth. Ang first atuan represents the concept of human equality. No matter how rich you are, friendship, where you are from, Ma'am Tati, or which religion you believe, sir, we are all the same. And all are composed of 4 basic elements: the earth, the wind, fire, and water. Thus, everyone deserves the same treatment and respect. You treat Wow. with respect, same treatment of water. You respect water, you respect the earth, you respect the wind, and everything. So, if you pay respect to all the elements, so you should also treat fairly to those people who are less fortunate, who are rich, who have white skin, glowing hair. Whether you are Christian, you are Buddhist, you are Muslim, and all. Na-hurt ka, wala. O, diba? Ano ba ako Wala naman ko kay Carlo. Glowing skin. Oy, gaila naman ko kay Carlo. Mga itong first truth karon, friend. Uy, wait lang. Unsa man ni siya? Nganong namin nakabutang din ang Muslim prayer? Unsa din ni siya diri? Unsa ning siya nga area run by? Ha? Dili ma'am ka, di ba? Ano man siya ka ma'am ka ng we treat all the religions fairly. So, hindi lang siya mga Buddhist. Pero ang inyong ano wala nakaano diha? Why they Siguro mga kasi halimbawa, gusto ang mga Muslim diri. So, naman yung mga oras sa mga pray ang mga Muslim, di ba? Ano sila? So, naman yung morning ug evening na tour. Nakabulan diri. So, at 6 a.m., whether you like it or not, they will pause for a moment. Pagbutan sila og mat, sila mag-pray. So, mura agad na ano ba nga emphasis nga wait, ang atong mga customers are not just from Philippines, not just from Russia, from America or whatsoever. There are also customers who are also Islams. And Islams at night at 6 a.m. at 6 p.m. They pray. do prayer. So they put also emphasis on that, which is also good, right? Yeah. Because that's the first truth. What's the first truth, friendship? If you remember? No. No. Who are we? Who are we and where Ay. we come from? Wait, wait, Cersei. Cersei, wait. Wait. She's talking. Above and that's right. Oh, then lower, lower. You have to lower your shorts. I'm gonna wear this one. Is it okay? Is that fine? Kadunin ha. Okay. Mangkan ngay. Mangkan. Sai. Alright. Thank you. Thank you. Diba, makita man yung lubot ni mo. Inawag na siya sa ana. Ako ganyan. Susunod na. Oh, wait lang, be. Mag-ano muna ako, be. Oh, wala na. Okay, fine. Whatever. Wow. Nice. 과도한 요구로 인해 도덕성이 결여되어 잘못된 일로 인도합니다. 그러므로 원하는 것을 끝없이 얻으려고 노력해야 하고 고통에 이르게 해야 합니다. 이 진리의 성전은 인생의 진리를 보게 하기 위해 건립하였습니다. 5개의 톱대기에서 시작하여 다음과 같이 준수해야 하는 5가지 임무를 전달합니다. 5가지 Uy, nice. 임무. Good shot. Ay, One. nice niya. 천사가 연꽃을 들고 있는 것. Posing good kayo siya. 하늘과 땅의 마 Pila to? 66 steps. Okay. Ma'am Ivy, dapat nauna ka para nandito ka sa video. Dali, samahan mo si Cersei. Wow, look at the nature. So nice. Are you happy, Daddy? Yeah. Yeah. Look at that. Okay, so I'm going for the English curricular. Please receive a comment for your food.
Okay, everyone. Careful, take a Dad. moment because inside the building we have a new installed R1. Okay. Now you have a spray size, so we kindly adjust actually the black screw behind the bed. This one, everyone, the tighten and Ibilang gid niya ay pila ka Alright, be steps. careful. Receive helmet first. Okay, please adjust the helmet at the back. Asa bang luwag? We need to wear our helmets for our safety. Huwag kang tumabi sa akin kasi bakit? Malaki ka. Let's set for the other, and after that 2 minutes, we start the tour, okay? So the seat first over here, then Wow. Cute. So I look like an architect. Yeah. Dali, dali. Ang kuwan lang na Pang front. later on, we're going to remove that. Alright, everyone, on the next part there, okay, let's do this for you. So everyone, again, let's make sure you have example. Diba dirito na lang ako yung face? Sorry. Ako yung nag-ring University 2018, Kasi na ako nagkapiyon ako sa Okay, ganda mo everyone, so that you can see comfortably. Okay, over here. Wow. This everyone is ready. Alright. Everyone, don't worry, later on, I give you a couple of minutes as well to take a picture, okay? But for the meantime, okay, I would like to let you here, thank you. Okay, so as I mentioned earlier, okay, this is that table for Daddy, look. Video. Dalawa na kahit dalawa ba ano magkano ko ba? Ako na lang musuot sa des. Dan siguro kayo na yung mga mahupa. Asa na sila? Bila ko pwede pag high tide friend. Wag kanyo say about kung high tide friend. Explain ka wag. Masarap na tubig din no. Oo. Ayo no. Oh. Ito nga nila garang para wala isda mo sunod. Sabi dagkong isda. Banana. Uy, ka nice. Mo din siyang sentro, oh. Nice. Oh. Friend. See? Ha? Ma'am Ivy, I'm taking a video. Kanyo siya friend. Kung ano siya dapat ang gila ka. Kinalok lang mo yung dagan friend dagan. 1, 2, 3, and 1, 2, 3.
siya padulan kaya na sungay. Воспитание. А если вы родители, поддержите ли вы своего ребенка с любовью и пониманием, что должны делать любые родители. Картины представляют родителей, которые родили нас, которые хорошо о нас заботятся, которые дают образование, которые учат хорошие Straight. Uy, sige. помогают нам на телефону, поддерживают нас в нашей Sige, mag-ana ta, Dad. теперь нам нашу Dad, mag-ana ta, ha? Hindi siya lang cutting. Ha? Kahoy. Ugani. Sa wood ornament. Kaya nga, wood art nila. So nice. обеспечить образование. Наставляют нам правильный путь. Помогают в выборе профессии. Которые защищают детей. Lingi, kuwasan ka. Grabe, oh. Yun sana nila pag ano, no? Pagsaka. Ay, na-display na ana, oh. Look at the structures. As in, tanan is wooden artwork. Yung sa Manila pag ano, Carlo. Sign please, guys. Write your name. Mare, your turn. your feedback is important to us. Yeah. What's our feedback that we came here? Yeah. Yun na po. Tapos ko na. How about amazing? Something like that. Culture. Kathy, buta Kathy. And then matatag we enjoyed it. Rich in culture. Where? So tiring. So, asa man ta? Exit, let's go. Kapan sulti?
Sanctuary of Truth, Pattaya, Thailand. We're here together with my husband, Sir C, and Mom Ivy. Okay. Ay. Oh. Oh. Okay. Thank you. We're going up, up, up. We're going up, up, up. You need to be careful with your steps.